kapang snack. Mm. House meal. Dayon, the next haircut. Musabay ka dito kay ate. Ah? Sabay ka gatod kay ate. No, because I'm malate man ko. Ay, malate. Ay, unsa di, karon na? Malate na mo. 15 minutes na lang. Kayo tama, 7. Kay ako, mo, unsa pa man, ihatod pa man ko ninyo. Gani dayon, si ate dayon, unsaon ninyo dayon, nagkahuman anak, anak na dayon, We got 2 hostages coming out. right kami. Yeah. Naku, careful, yeah, pizza. Ni mo sa Facebook, may pizza. Yo. Dagan mi pizza. Dagan mi pizza. Buhat mig pizza dagang kaayo. Should have shared with me. Pag nana mo din ni share ko. Sure. Okay? Ready na mo. May labubo. Ganaon sa mami kanang murag I'm gonna cancel my order because